Dobar dan i dobrodošli nazad. Kao što vidite, tema današnjeg videa je priprema domaćeg hleba. Sačekala sam malo da čujete koliko hrska. Za pripremu hleba koriste se osnovni sastojci, ali je karakterističan način na koji se on peče, tako da ukoliko želite da svaki put dobijete hrskavu koricu, a mekanu sredinu, ostanite do kraja i pogledajte o čemu se radi. I krećemo. U činiju dodati 1/4 kockice svežeg kvasca, kašičicu šećera za aktivaciju kvasca i kašičicu brašna. Sve preliti sa 300 ml tople vode. Pokriti i sačekati da se kvasac aktivira. Kad se kvasac razbudi, postepeno dodavati brašno. U činiji imam 400 g brašna, a ako zatreba dodat ću još. Dodati i kašičicu soli. Polako mešati. Ja inače nikada ne merim količinu upotrebljenog brašna, već radim po osjećaju, ali sam danas zbog videa to uradila i iskoristila sam 450 g brašna. Nemojte se striktno držati ove količine, već brašno sipajte postepeno. Hleb će biti dosta ukusniji ukoliko se zamesi mekše i lepljivije testo, odnosno ukoliko testo ne bude previše tvrdo. Spremno testo ću prebaciti u čistu činiju i pokriti providnom folijom. Zatim ga ostavite da naraste. Iskoristit ću trenutak da sa vama podelim jedan mali trik koji sam videla od mame. Ukoliko vam u prostoriji nije previše toplo ili nemate dovoljno vremena da čekate testo, uzmite jednu veću činiju i u nju sipajte što topliju vodu, a zatim u nju ubacite činiju sa testom. Pokrijte krpom i ostavite da nadođe. Na ovaj način ste ubrzali proces narastanja testa. Kad naraste, činiju sa testom izvaditi iz vode i obrisati je. Skinuti foliju i testo prebaciti na radnu površinu posutu brašnom. Testo premesiti i formirati željeni oblik. A zatim ga prebaciti na papir za pečenje. I pokriti krpom da ponovo narasta. Dok testo naraste, uključiti rernu da se greje na 230 stepeni. Zajedno sa rernom zagrejati i praznu šerpu sa poklopcem. I to je ovaj ključan moment. Ja koristim pekač, ali to može biti bilo koja šerpa sa poklopcem. Bitno je samo da na njima nema gumenih ili plastičnih delova. Kada se rerna zagrije, pažljivo izvaditi šerpu, skinuti poklopac i u nju ubaciti spremno testo. Staviti poklopac i šerpu vratiti u rernu na 25 minuta. Peče se na 230 stepeni 25 minuta. 25 minuta kasnije skinuti poklopac i vratiti hleb u rernu. Temperaturu smanjiti na 200 stepeni i peći još 20 minuta. Posle dodatnih 20 minuta pečenja hleb je gotov. Hleb uviti u čistu krpu i ostaviti da se ohladi.
Čuli ste kako hrska, ali uživajte još malo u zvuku. I sad znate šta je karakteristično za pripremu ovog hleba. Isto tako ste vidjeli i da priprema domaćeg hleba nije bauk, da ga je lako napraviti, samo je potrebno malo strpljenja i ljubavi i odgovarajuća šerpa naravno, a provereno ćete dobiti hrskavu koricu i mekanu sredinu. Obavezno mi pišite vaše utiske, ja im se radujem, a mi se vidimo već u narednom videu. Prijatno!